ये हम है, ये हमारा जॉन है। तुम भी आओ, तुम भी आओ, इधर आओ, आओ आओ आओ। हाँ, और ये हमारा रेक्स है। तो तीनों मिलके हम अब घर पे हैं। घर पे क्या कर रहे हैं? घर पे काम कर रहे हैं। तो खिलाएंगे पिलाएंगे। पापा दो, पापा दो, पापा दो। घर में आ जाओ। हाँ, तुम उधर जाओ। हाँ, तुम क्यों उधर जा रहे हो? तुम इधर रुको। हाँ, तुमको तो हमने खिलाया है, अभी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, ওই দেখো, ওই দেখো, দেখছো? ওই দেখো, এই যে জন আমাকে আদর দিচ্ছে, দেখছো? দেখছো 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 জন আমাকে আদর দিচ্ছে, এই যে আদর দিচ্ছে, দেখো আদর দিচ্ছে, দেখছো জন কত ভালো। হুম হুম হুম, আদর দিচ্ছে, আদর দাও। হ্যাঁ, আদর দাও, ওই যে আদর দাও, তুমিও আদর দাও। হ্যাঁ, আদর দাও। ওরে বাবারে, তুমি আবার এমন জোরে আদর দিও না যেন নাকটাই দুই টুকরা হয়ে যায়। হ্যাঁ, জন সুন্দর আদর দেয়, দেখছো? না, তোমার মতলব ভালো দেখতেছি না আমি, তোমার মতলব ভালো দেখতেছি না। তোমার মতলবে সমস্যা আছে, তোমার মতলবে সমস্যা আছে।